Tak ještě jednou, dobrý večer, vážení. Všechny zdravím, Marka, Falka, Ondru, Albínka, čau čau. Omlouvám se, zapomněl jsem zapnout zvuk. A říkám, od minule jsem nehrál vůbec nic, takže jedeme z čisté vody. A jsem zvědavý, jak nám to půjde. Tak jdeme na to nahrát. Vlastně můžu dát pokračovat ve hře, protože tady jsme skončili. Přesně na tomhle místě. Tak, doufám, že už je to v pořádku. Ne, on má pivko. Tady jsme zjistili, že chybí nějaká pojistka. Rameno věřábů, tady máme goal. Vlastně minule jsme unikli z té vesnice. A vím, že se dají tady do tunelu. A zřítil se za náma most. A co teď dál? Takže my budeme muset zřejmě určitě do toho tunelu a najít nějakou pojistku. No. Páka. Kam jde jít vůbec? Tady. Viaduktu. Who's that? A rusty drain pipe, chewing gum, some floss. Ah, this will make a magnificent prosthetic. Dum-de-dum-de-dum. On zřejmě jemu chybí asi protéza nebo co to. Ale podívejte, on tady má klíč. One thing's for certain, this is not the key to eternal life. To není k věčnému životu. Ježíš, co to je tady? No dobře, no. Zrcadlo. Zrcadlo. A co máme u sebe? Vůbec nic, jo. No to si děláš srandu. No, to je hezký. To sklivec. How's it hanging, buddy? Keep your chin up. Loupe se mi písmenko E. No, to víš. Stará klávesnice. Takže co s tebou? Too high. Moc vysoko. Tak počkej, ještě zpátky. No kořálku mi nedá to, jako na to zapomeňte rovnou. Nějaký ptášek. Knoflík. Tady kape nějaká kuvatkalina. Nastavování výhýbek. Na to nemáme nic. Hromada šrtů. Planned to be a trash hunter, I would have stayed in Kuvak. In any case, I'm not going to rummage through there without good reason. Bez pádného důvodu se tím nebudeš prohrabávat, jo. Ale já nevím, co mám dělat. No, jdeme zkoumat, no. Důlní vozítko, tak mi řekni něco o něm. Exactly the right carriage for my princess. I'll sit here. Where will she sit? Check. Reflektor. Dostali jsme světlo nějaký. Tady byla nějaká... Nazdar, Luky, nazdar. Dobře, máme nějakou žárovku. Tak se tady máme dostat nahoru. Dostaneš se tam nějak? Ale on jde ven. Tak jo. A nejde to nějak? Aha. Ne, furt to je stejný. Tam si budeme muset nějak dostat, jo. No hele, jdeme prokecnout toho hnípa tady. Asi. It's a bad idea to ride a mine bike while drunk because of tunnel vision. Alkohol způsobuje tunelové vidění. No to já právě nevím, tak právě proto jsem radši napsal dole v dole. Hey, I could ask him for directions. Just to check if he knows, of course. Hi there. Huh? What? Oh. Hello. Kdo jsi? Who are you? Why do you want to know that? Are you a spy of the Organon? What?
No, my name is Rufus. Yeah, I know I sometimes come across as enigmatic and threatening, but... It was just a joke, Rufus. Of course you're not a spy, the way you're dressed and all. Huh? I'm Doc, handyman, trash hunter, Max. spare parts dealer, brain surgeon. I own a small store on the floating black market. You might know my slogan from the communal broadcasts. Machine head, proper head, all the same to me. Visit Doc. Da-da-da-da-da-da. They call him Rufus. Yeah, I know that one. Já jsem taky kutil, to víš, že jo? I'm a handyman myself. Ah, a colleague. Very good. What are you working on at the moment? Roughly speaking, a plan to reach Elysium. Why, look at you. Zkusíme přitlačit, ale podle mě to nepůjde. I like that. There's a man who doesn't get distracted by the impossibility of the task at hand. Exactly. One who'd rather risk a bloody nose before he accepts that he can't break through a wall with his head. Yeah, exactly. I like you, Rufus. Always towards the sun. And when the wings start melting, he makes sunglasses from the molten wax. Yeah, I'm a pretty cool guy. Zeptám se na tu kořalku. A handyman's best friend. Yes. Steadies your hands and frees your mind. Lowers the inhibitions to get your hands close to rotating blades. And is as good a disinfectant as it is a painkiller. Go on, have some. There's enough for the both of us. Dobře, zkusme si představit, že by nějaký váš kutilský kolega měl problém. Let's do a thought experiment, in case a fellow handyman would face a problem. Really, just hypothetical. Handymen don't know any problems, only challenges. Oh, my thoughts exactly. But handymen help each other out when they face a challenge. No doubt about it. That's the second most important rule of the handyman's code. Right after, ne'er show thy nail gun to the other handyman's wife, lest he'll show you his at very close range. Yeah, important rule. All right, shoot. What's the trouble? My girlfriend has a malfunctioning brain implant. You've come to the right place, then. It has to be destiny that our paths crossed. Does that mean you can fix it? Of course I can. Perfect. But not here, I'm afraid. Oh. Just bring her to my practice on the floating black market tomorrow. Tomorrow, you say? Oh, crap, that's too late. No. You can walk about for weeks with a malfunctioning brain implant without any serious long-term damage. My wife managed to go about her business with a charred frontal lobe for 2 years. 2 years? Yes. She could only speak gibberish. It's a shame that I didn't even notice. Is there anything else? Já mám kafíčko. My girlfriend is too heavy. Is that so? Well, I've just a piece of advice you need. Really? Yes. Keep your hands off women like that. Takový All you'll accomplish is a strained pelvis. Ah, thank you. Is there anything else? Nothing that I can't handle myself. Very well. You want a job done well, you do it yourself. DIY for the win. Co tu vlastně děláš? Takhle se určitě zeptáme. And brain surgery? What a strange combination. You think so? I always thought that both professions are more or less in the same vein. Oh, I see. Like genius and madness. I'll take that as a compliment. But you're damn right. Co tu vlastně děláš? So what are you doing here? What does it look like I'm doing? Well, you look like a wombat ruffling through the trash hunting for food. I'm looking for spare parts. I knew that. Well, found anything yet? If you know what you want, you'll always reach your goal. Hey, that's my family's motto. Oh, no, wait. My family's motto was, it's enough to know how to light a fire. There are others around who know how to operate an extinguisher.
Je ještě Is it daleko far k to dolní the lower stanici? ascension station? No, not at all. Great. It's right behind this mountain of trash. Grandissimo. Right behind the unbeatable mine main. Nepřekonatelným labirintem dolů, Terrific. no, výborně to. Zdá se, že se dobře vyznám v ženách, hele, to je vždycky zkusíme teda. Ha! You've said it. Why do you Co mohu dělat, abych pro sebe získal ženu, která je What can I zadadá? do to catch the attention of a woman who's already engaged? Well, there's no recipe for that. But if you ask me, I'd tell you to take the power inverter as an example. 4 spokes, screws, 2 spokes, clamps. It's that easy. Takže byla ta čtvrtá rada. What was your fourth advice again? Didn't you listen? Well, 4 spokes, screws, 2 spokes, clamps. Ah, forget it. I see. So you're a ladies' man too. Well, I hope I could help you anyway. I have to get moving. Be safe. Oh, and visit Tak me jo, jdem on dál. Měl by to jít ještě tady, nebo respektive mrknout na to It's real zrcadlo. filthy. I can't make out. Where's Tony when you need her? Odstavit signální lampy, počkej, co to je? To je naprosto jasný, tam dáme tady tu bílou. A to. Ne, počkej, dej tam tu bílou. A jdem pryč. Jo, ještě tu kořálku jsem mohl vzít. No, potom, až se bude Boy, oh vracet. boy, it's dark in here. Luckily, I have mastered the high art of sonar orientation. I just have to listen to the sound waves reflecting from the walls, and phoom, I can see like a bat. This is a wall, no doubt about it. Ha! Finally, some light. Huh? The darkness must have distorted the sound waves. I don't have any other explanation. Tam jenom furt stál, že jo? Co tady je? The box is screwed shut, as if a hex bolt could stop me. What naive dunces. Dobře, co tu kořálku? Můžeme vzít, nemůžeme vzít? Tady je vůbec ještě něco? I was talking about 1 sip, not the whole bottle. Did I tell you that I have herpes? What the? So what's the big idea drinking from my bottle? I'm a doctor. Amongst other things, I can't afford any disfiguring infectious diseases. Who'd be willing to undergo brain surgery if I had one? Yeah, who would? Wipe the bottleneck clean at once and thoroughly. Okie dokie. Že mám herpes. Takže kostlivce nic zatím. Bohužel. Důlní vozítko. Nothing. I have to stop expecting quality craftsmanship everywhere. Nejde to nastartovat. Something's Nastavování. still missing here. Oh yeah, of course. Ale co ta hromada šrotu teda? Si mi to ještě jednou If prohrával? I had planned to be a trash hunter, I would have stayed in Kuvak. In any case, I'm not going to rummage through there without good reason. No ale já mám pádný důvod, ty. A warning signal on my mine bike? If I'm going to attach something, it'll have to be more self-evident, like a turbo thruster Varovná lampa. or an ejection seat. Nevím, teďko nevím, co dál. I'll save my telekinetic powers for later. Na kontrolní centrálu nejde. Aha. Nejde s ním nic dělat.
Co kdybychom sem dali tu lampu? Zkusíme se sem dostat. Ale já nevím vůbec, jako teďko, no, protože... No, real creativity doesn't need red signals. Ty brďo, máme jenom tohle, nic jiného zatím, jako nic jiného jsme nenašli. That thing loads junk into the mine lorry when it's here. Kdyby to nějaké bylo, já bych potřeboval právě to důlní vozítko dovést sem. Ale tady nic dole není. To je k jeřábu, to vylezem na jeřáb. Sem se nedostanem. Jde takhle nahoru a jinak tady fakt nic nevidím. Slabo jsem hledal, ano, vypadá to tak. Hromada šrotu, knoflík, páka. To jsou jasné věci. Nastavování vyhýbek. Tady nic není. Co by stálo za pozornost? Signální lampa, jenže tam se nedostanu. No, doprčit, co s tím? A mohl bych ho vzít? Mohl. Špinavé zrcadlo. Ale já si vezmu možná i tu žárovku. Já bych rád, Ondro, ale jak? Tetanus-inducing rust and unsecured power cables as far as the eye can see. Oh, time I got out of here. Můžu štiplý, na to nejde. To on dává moc pozor. Dobře. Když kliknu na důlní vozítko, a plunger or a plunge, yeah, well, there's something missing. That much is clear to an expert. prostě nejde s tím nic, chápeš? What's missing here is a plunger or a plunge, yeah, well, there's something missing. That much is clear to an expert. To taky nebude důležité. Hromada šrotu. To můžeme zkusit. Můžeme zkusit jít ještě sem k jeřábu. Break a thing for luck? I don't need luck. I've got expertise. Oh, špinavé zrcadlo. It's real filthy. I can't make out anything. Where's Tony when you need her? I don't like rear view mirrors. I'm always looking straight ahead toward the future, no matter how loud they're screaming. Come on now. Ah, nothing. Damn. You're not supposed to put things on the rear shelf if you're planning to break. To chceš provést jak, jako blikám na dívku. Tady máme jeřábu. Tady je horizont, nic. Fakt netuším teďkom. Na to přijde, no. Tady je nějaká královinka. Do zatáčky všude.
To ukazuje do zatáčky. No. Co tam dostat? No to je sice hezký, ale jako fakt nevím jakým způsobem, protože ono to tady takhle nefunguje, jak ty si myslíš. To funguje úplně jinak, chápeš to, že ty můžeš případně třeba zkombinovat věci, ale jako tady tohle třeba zrovna nejde. Jo, i v inventáři používat různé věci, jako třeba zrcátko s důlním vozíkem. No to už jsme slyšeli, ale jako fakt nevím. Jak se tam dostat? Jako dobrý fajn, jako že zkoušíš něco, ale říkám, to takhle nefunguje, bohužel. Tady fakt nic není už nikde. Já právě taky. Tady je poklop, takže to nám asi nepomůže. Wipe the bottleneck clean at once and thoroughly. Okie dokie. It's a bad idea to ride a mine bike while drunk because of tunnel vision. On the other hand, there are a lot of tunnels around here. Já bych ještě možná zkusil pokecnout. Jenom, že na téma ženy. Do you think someone like me... Oh, Rufus, like I always say, it's the same with women like it is with building a power inverter. You can attach a screw bushing to a spherical body, but never a clamp bushing to a cubical one. Uh-huh. A friend of mine knows this woman. He thinks that she's really got something. But, well, she's kind of engaged. Oh my, Rufus. You sure know some weird people. Well, the situation isn't any more complicated than the assembly of a power inverter. As long as the mode muff has to stay attached to the cubical body, there will never be an avial power inverter with a mauve muff. Makes sense, eh? Can a misunderstood but extremely laid-back guy from... Právě já vidím, že má na sobě klíč, ale nejde s tím nic, je moc vysoko. It's always the same old story. Love may give you wings, but a dorsal power inverter still has more spokes on the bevel than a binomial one. That's just how things are. Takže ještě první rada. Didn't you listen? Well, you can attach a screw bushing to Lze a nasadit spherical červovou body, but obnímku na never sferický a pokus. clamp bushing to a cubical one. What was that second advice again? Didn't you listen? Well, as long as the mauve muff has to stay attached to the cubical body, there will never be an avial power inverter with a mauve muff. What was your third advice Didn't you listen? Well, a dorsal power inverter still has more spokes on the bevel than a binomial one. Dobrá dedukce, Marku. Asi bude elektrika. What was your fourth advice again? Didn't you listen? Well, 4 spokes, screws, 2 spokes, clamps. Ah, forget it. I see. Well... Is it far to... No. Great. It's grandissimo. Right behind the Terrific. I have some more, challenges. Keep them coming. When the mine bike doesn't start, for example. You mean that rust bucket over there? What does it do? Well, it rattles a little, and Krátce then the zareaguje, engine pak už dies. nic. It would seem that the good old wing brake parallel shank is inverted on the horizontal axis, inside the dorsal rump emanator once again, wouldn't it?
Yeah, the parallel shank. You know, that always happens to me too. Teď budeme moc možná prohledat ten šrot. That's no real problem for us handymen, right? No, of course not. I just wanted to get a second opinion. Why, really? How could there possibly be two different opinions about a thing like that? The avial power inverter is shot. And what a stroke of luck. I've just found one. Here you go. Yeah, truth. Hey, great. This is exactly what I need, seemingly. What's wrong? Shall I help you fitting it too? No. Nonsense. Fitting an avial power thingy. I can do that in my sleep. Well, I did that once. The next morning my wife left me. That's your Since then, I've given up sleeping on waterbeds. Is there anything else? Nothing that I can... Very well. You want a job? DIY? I have to... Be safe. Takže on nám dal součástku. Aviální míň v proudu. Kdybych tohle They světlo... both have the same socket, but red lamps only Mají make stejnou good objímku. rear signals. And where I'm going, I won't need any rear signals. Without an electric current, there's nothing to invert. Dobře. Takže zkusíme... Let's give it a try. Whoops. Oh, it's always the same with these ravioli inverters. I hope it's still functional. Tam něco vyskočilo. Where's it gone? Oh, there, and there, and there. And here's another part that looks the same. Damn, what's supposed to be a part of it and what isn't? A doprčit. Sférický korpus, konický korpus, kubický korpus. To jsou ty jeho rady, jako jo, pozor na to. Utahovací, šroubovací, nasazovací. Zubené kolečko se spirama. Jo, se dvěma, se třema, se čtyřma. Yeah, this doesn't really fit. Huh. This still can't be right. Aha, takže takhle. Ale to ani nám nejde dát, myslím. Ale tohle asi dáme na poprví. A to tam zkusím takhle natrát. Ne. Tak to má, člověče. Aha. Ty badoch. Pořád to není ono. Ty brďo, ale jak to zjistit? Jak byly ty rady? Ne, skipovat to nebudem. Čekat. Ještě jednou. Prostě se musím na to zeptat znovu. Oh, hello. Again, about women. I'm all ears. První rada. First advice again? Didn't you listen? Well, you can attach a screw bushing to a Přilbou na sférický korpus a clamp bushing to a cubical one. A utahovací na kubický ne.
I have to. Utahovací bylo na sférický, jestli si to dobře pamatuju, a nikdy ne šroubovací na kubický. Ještě tady budeme pobíhat chvilku. Hi there. Again, about I'm all. what was your Jenom tu You první can radu. attach a screw bushing to a spherical body, but never a clamp bushing to a cubical one. Aha, tak já to mám blbě. forget. Now, I have to. Člověk to hned zapomene. Utahovaně bylo na kubický. Ale tam právě, že nesmíš. Teď by to mělo být správně. Na šroubovací by měl být na sférickém a ten utahovací nesmí být na kubický. Hi there. Oh, Tohle je docela dobrý. I'm all ears. Takže ještě jednou ta první, ještě Didn't you list to you can attach zkontroluje. a screw bushing Lze to a spherical nasadit, body, but never a clamp ale bushing nikdy ne to a utahovací cubicle. na kubický, jo? Takže to máme dobře teď. Druhá rada. What was that second advice again? Didn't you listen? Well, as long as the mauve muff has Fialové been attached patří na to the cubicle kubický. body, there will never be an avial power inverter with a mauve muff. Ty šli jenom na určitý, takže to by mělo být snad správně. What was your Musíme third třetí. advice again? Didn't you listen? Well, a dorsal power Dorzální inverter still měnič has proudu more má spokes stále on the ještě bevel than a sběr binomial one. než binapol. What was your third advice again? Didn't you listen? Well, a dorsal power inverter still has more spokes on the bevel than a binomial one. Forget. I see. Well, Again, about. What was your fourth advice again? didn't you listen? Well, 4 spokes, screws, 2 spokes, clamps. Forget. I swear. I have to Be 4 spěry I can build a power inverter in my montovat. suit. Off into the inventory with it. I wonder if I can assemble a second one. Ne. Ještě tohle prohodit. On to pak svakne. Not bad, Rufus. You're a natural. I'll just assemble the third one real quick. There! I bet the doc couldn't have done it as brilliantly as me. Tak nakonec to šlo, no ale jako byl to teda mazec. Aby jsme si s tím hráli tyho docela dlouho. Ale aviální měnič proudu a dorzální.
Ty vole, tohle mi nedělejte, ty vole. Tohle to už bylo docela dost náročný. Co ten aviální teda? Zkusím ho tam dát znovu. And sit tight. Ha! I mean, of course it does. It's a piece of cake for a pro. Let's give it a try. Like a kitten with asthma. A cool, exploding asthma kitten. Off we go! Yippee! Whoa, a lever! Woohoo! Wow, what a ride! Wonder where I am. Hey, wait a second. This looks exactly like the starting point, only I'm facing the other direction. Huh. They must have arranged the tracks symmetrically, or I must have gone in a circle. I knew this would happen. Ale tam pak jsme se to dostali. Locked. Tak, hadr je jasný. Předpokládám. This dry cloth just spreads the dirt around. Jo, potřebujeme ještě namočit. Dobře, tady máme nějaký obslužný pult. Yep, all clear. I don't have any trouble with pasta recipes. Yep, all clear. I don't have any trouble with pasta recipes. Knoflík. To bych zatím vynechal, do tunelu. Aha, knoflík. Here, there really was a secret passage. I wonder where it leads. Dobrý. Top notch. Takže máme možnost už chodit teď nahoru, to je super. Tady je nějaká páka ještě. All signals are on go, so why am I still here? Ale my tam dáme asi teďkom... Zkusíme tady dát tu červenou. Vrátíme se zpátky. Jdeme nahoru. This says I haven't loaded enough trash to be able to switch the points. That doesn't matter though. I can't take off without goal anyway. Yippee! Yaha! Again, the lever! No. Jo, že bychom tam dali něco z tohohle. Ale zkusíme to. What? Uh-oh. No, 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 no! Phew. Obviously, I don't want to invert this. Not again. A dovzání. What? Uh-oh. No, 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 no! Phew. Obviously, I don't want to invert this. Not again. No, ale co s tím teď? Still nothing. Ten moment, ještě zpátky na tohle. Co tady máme ještě?
This says I haven't loaded enough trash to be able to switch the points. That doesn't matter though. I can't take off without gold anyway. Koutík, tohle. No jo, ale... Je jiné, aha. Zkusíme. Huh. If I invert a powered inverter, will the current go straight? That's an interesting theory. As soon as I have my lab set up in Elysium, I'm going to look deeper into that. Dobrý nápad, Luky. Huh. If I invert a power... That's an interesting theory. Huh. If I invert a powered... That's an Huh. If I invert... That's an interesting... A to je furt kecá tady ty nesmysly. This bike isn't heavy enough, but I still have to load up gold. Já potřebuji někde sehnat nějakou věc, já se potřebuji dostat tady zastavit. Yeah! Again the lever! Takže vystoupíme. Zkusíme to tady. Huh. If I invert an... Ne, vystup. Exactly the right carriage for my princess. Dostávám se tam. Oh, that's due to the darkness. It distorts the when it's light. Zkusíme to vyměnit. Ale nevím, jestli to bude mít nějaký efekt. The box is screwed shut, as if a hex bolt could stop me. What naive dunces. Aha. A tady kořálku, že jo? Clean. Now I have a cloth soaked in alcohol. To chtěl přece utřít, že jo? A já bych mohl zkusit vyčistit to zrcadlo. Hi there. Do you come here often? Yes. Well, the frame's a bit dinky, but I like the motif. Ten motiv se mi líbí, jo. Dobře, ale k čemu nám bude dobrý zrcadlo? Co jsem mezi tím dokázal? Dokázal jsem rozjet to vozítko. Bylo to trošičku složitější, ale jako dokázal jsem to. Tady jsme měli takovou minihru. Ale říkám, teď nevím, co dá nastavování výhybek. My jsme tam dali zkusili dát tohle. There's no inverting back. Tohle nejde. Co tohle? There's no inverting back. Co bychom tam dali? No, real creativity doesn't need red signals. V té zatáčce byla něco jako ruční brzda, než projede. Zkusíme to, ale uvidíme. Ale vždycky vyskočí. This bike isn't heavy enough, but I still have to load up gold.
Again, the lever! Jo, no, nejde klikat, nic. Nemáš tam vůbec možnost právě se nějak dostat. Co bychom to mohli dát? Nebo kam bychom to mohli dát, že jo? To zrcadlo. A že bychom to dali jemu? Velice páčka na světlo zkusu nechat zapnutou. Kde? Tady nahoře? Jo, vidíš, no. Já nechci dolů, já chci sem. Kde je vozítko? Jo, vidíte tady dole. Takže bychom zkusili projet. Yippee! Again, the lever! Když tohle funguje takhle, tady asi v zatáčce nic nebude. Tady to nemá žádný efekt. Co s tím vozítkem, ty? Máme teď bílý světlo. Aha. My jsme tam dali červený. Pak to zapnuli. Vrátíme tam červený. Jo, teď jsem si to všiml, takže vrátíme tam červenou. Vrátíme se zpátky. Nahoru. Zapnout. A jdeme zpátky. A jedeme. Je dobrý bourák tohle. Ne. Ne. Já jsem nechtěl vstoupit. Já vstup zpátky. Yippee! Again, the lever! To mě prostě to nefunguje. Teď tam zkusíme dát bílé, ale pochybuju. No, teď tady svítí červené, tak já nevím právě. All signals are on stop. As if that could slow me down. No právě, jako by mě to mohlo zadržet, já potřebuji to. Hele. Máme klíč. Ani to nebolelo. Ono tady tou pákou vlastně v podstatě to tady tu kostru dalo dolů. Hey you, come down from there. Oops. A ještě jsme získali nohu. One leg's enough. Zdárek, Martine. Tak, budeme si podívat sem. Tady máme klíč, teda, předpokládám. 8hranný klíč. Ano, správně. Další věc bude... Ta noha kostlivce se bude hodit perfektně podle mě sám. A dead conductor stopped on a stop signal. That's kind of ironic.
Oh crap, it doesn't fit. Looks like I need a lever. Aha, takže nepasuje, dobře. Ale máme 8hranný klíč. Ten bude patřit sem. Uhni se, já chci vidět. Pojďte. Takže teď provedeme jednu věc. Nejdřív. Čokneme přepínání. Slezem dolů. A zkusíme sem. It works! It really works! Now, I only have to heave Dole onto the mine bike and whammo! Huh? Where's the mine bike? Oh, crap. I knew I forgot something. A něco jsme zapomněli, no. Ještě musíme přehodit tu výhybku, ale už mě něco napadá. Kdybychom to zrcadlo vyleštěné hodili tady na kostlivce. Don't drop it, you hear? A tady vyměnili žárovku za bílou. Ha. Ouch! Ha. Jasně, že pálí, já jsem to tušil. Takže zpátky, vypnout světlo. Jo, dobrý, chytrý. Mě tak napadlo právě, že bychom mohli využít tady to světlo, ale měli bychom tam dát bílý, aby jsme viděli potom v tom tunelu. Tak, teď ji zapneme. Tím pádem sjede dolů ten kostlivec, hlavně se rozsvítí to světlo. Nezměníš to. A možná budeme moci jít dál. Boy, oh boy, it's dark in here. Luckily, I have mastered Teď to máš to zrcadlo, ty. I just have to listen to the sound waves reflecting from the wall. Nech toho. Oh, this is a ha! Finally, some light. Huh? The darkness. Too bad the spotlight doesn't go. Škoda, že to nesvítí zarovno, teď tady máš to zrcadlo. Well, the frame's a bit dinky, but I like the motif. Co bychom tam ještě mohli použít? Break a thing for luck? Not as long as I still have 2 healthy legs of my own. On musí jít vejš, on musí jít nahoru. Right on, our friend the signalman. Right on, our friend the signalman. Right on. Huh. Still the signalman. The mirror's hanging too low. Let's see, if I install the power inverter here, the signal is doing the exact opposite of what the signal light is showing. Excellent! Nejsme tak hloupí. Huh! The bright light stabilizes the sound waves. I can see in the dark. Ouch! Ale dostali jsme se zase o kousek dál, ale co tady máme? Láhev. Páka.
Ještě něco? Ne, tohle všechno. Tady je zpět a tady je zpět. Hey, there's still something in there. This is still half full. Only a beetle. Brouk. Hey, there's still something in there. This is still... Only a beetle. Ale máme páku, že jo? Nastavování. Jo, jasně. Teď důlní vozítko. Jdem. Vystoupit. Evančo. Teď můžeme udělat jeřáb. Tepaká. Ready? Go! Yo, right. Oh, damn! What's wrong with me? I'm usually totally laid back. It must be the fumes from the mine. How can Doc stand them? Huh. Jo, na mě kutě, jsem mě přešla. Určitě se běž vyspat v poli. Co s tím provedem? On to nepůjde. Child's play. Ready? Go! Jo, už mám dobrý. Crap! Oh, damn! What's wrong with me? I'm usually totally laid back. It must be the fumes from the mine. How can Doc stand them? Huh. I better go and ask him. Dobře. Máme se ho jít zeptat, prej, nebo co? Se zeptáme. What? Oh, hello. I have some more. Keep them. Jsem příliš neklidný. I'm a little highly strung. I can see that. Look at you. The hands, the eyes, the hair. Huh? You should do something about it. Unrest is a handyman's death. If I get too twitchy, I meditate. Meditate? Yes. You should try it for yourself. Like this. Lodge your leg behind your head. Nohu za hlavou a fixuj nějaký bod na horizont. Wait, I'll show you. Choose a point on the horizon and stare at it. What's wrong? You're not fixating at all. Just take it in. Choose a point on the horizon and stare at it. That's right. Can you see how everything gets more focused and how the colors are more lively? I have fixated on that strange blue shape to the right. Now I let my eyes wander to the north until I see a blue pole. Now I gaze far over to the west to that green thing. And then in a straight line to this blue thing down there. And then, finally, whoa, I'm already utterly entranced. In any case, you have to tell the world who you are. I am a river. After that, I take a good swig from my hip flask, and I'm all relaxed. Got everything? Tak to jsem zvědav, co tam bude provádět.
Dobře, no, tak horizont. Jdeme na keřávu. All right. Fixate horizon, concentrate, and... Oh, tetanus, this is comfy. There's no way I can concentrate like this. Oh, I must be doing something wrong. Hey, there's still something in there. This is... Only a beetle. No, bro. Oh, crap. No. Oh. Doc lied to me. I mean, I did everything right, didn't I? All right. Fixate horizon, concentrate, and... Oh, tetanus, this is... Oh, I must be doing something... Co dělám špatně? Co dělám špatně? Break a thing for luck? I don't need luck. I've got Noha za hlavu, já vím, ale tak jako to on dělá automaticky, že jo? Break a thing for luck? I don't... To nepůjde. Čemu je ta láhev? Že to by tady něco psalo právě. A kdybychom si zkusili trochu kuřálky odlít? Will you cut that out? You can have a sip if you want to. That doesn't mean that you can siphon the whole... So why don't you make yourself clearer now? Will you cut that out? You can... So why don't you make... No ale čeho, když já tam nemám nic? To je prázdný. No můžeme to zkusit, no, ale jako... Tady mi to neukazuje možnosti, takže nevím, jestli to vůbec bude tady nakapat něco. Nejde. Dobrá, tak jdeme ještě jednou na jeřábu. Takže noha z kostlivce za krk. I knew it all along. You don't need yoga if you're resourceful. Leg behind the head? Check. Fixate horizon? Check. Here we go. Whoa. What? Co? Jo, jinak by nejsi, čau. Nevím. Pompu! I am a Pompu! Yeah, I'm much more relaxed now. Huh? Why is my leg shaking like that? On second thought, I'm probably not a Pompu. Maybe this wasn't right at all. Tak zkusím ještě jednou. Leg behind the head? Check. Fixate horizon? Check. Here we go. Whoa. What? No a teď co? Teď tady bude nějaké mu, bomu, no. Z toho, co tady je na výběr, tak tady z toho něco musíme poskládat asi zřejmě. Ne. Mumpy.
Pop up. Jo, teď jsem se podíval a vidím, že Ondra píše multi. And now? Co, zkusíš to? Oh, crap. No. Oh. Doc lied to me. I mean, I did everything right. Oh. Na to přijdem. I am a pop-up. Oh. Takže multi bylo správně. Hey, there's still something in there. This is still half full. Only a beetle. Jo, muzuji, no. A už to půjde, nebo? Oh, crap. No. Oh. Chudá golka, tyjo. My jí dáváme kous, tyjo. I mean, I did everything. No, tady mám prázdnou láhev, já nemám co pít. Musím ještě sehnat něco. Ale kde? Vážím. Yep, all clear. I don't have any trouble with pasta recipes. Jo, tu se běž klidně dívat. V pohodě. Sušníka na klíče, tam už nic asi není. Tady nějaká páka, nějaký No knoflík. dice without the mine. Tady už asi nic. Já vidím tu kapalinu, jak tady to, jenže, jak říkám, tady prostě tu prázdnou láhev na to můžeš ukazovat. Když to tady nemá prostě popisek, tak to nefunguje. To prostě to nenabereš, chápeš? To je ten průser. Počkejte, já potřebuji nejdřív projet. Tak. Teď vystoupit. Dát tam tu prázdnou láhev. I christen you Bottle Breaker. We'll find an appropriate name eventually. I christen you Bottle Breaker. We'll find an appropriate name eventually. Jsem se řekl, že bych to dal na vozítko, právě tu láhev. A tím, jak se to přesune, tak by to mohlo... I christen you Bottle Breaker. We'll find an appropriate... Tam nakapat, ale bohužel jaksi ne. Ještě vystoup. Ten to už nejde. I lost one power inverter, but found 3. Hey, business is looking good. Exactly the right carriage for my princess. Kdyby se tak Max chtěl rozdělit, tyjo. Ale on nechce. No ten šrot už jsme provedli, to už tam bylo. To bylo právě s těma třema měničema proudů různýma. Tady nic není už nikde. Tady je Max, no, kořálka. Počkejte.
Asi posledně nemůžeš použít ty měnčí a jak jako je použít, víš? To je ten problém. Hello. I have to get moving. Ten už mi nic neporadí. Myslivce jsme udělali. A nebo počkej. Schválně použijeme. A solid power inverter. Good job, Rufus. Piece of cake. Lidská hračka, on mi to jenom řekne, no. A když mu dám tohle... Hey, with a bottle like that, you'd be able to engage the secret leopard to... Yeah, yada yada yada. I don't need any lectures. Of course not. No, ale nic... Will you cut that out? And what's this supposed to be? I can't afford any disfit, so please... tak už mi nedá ani napít, jo. Co to zkusit s tím chlápkem, když ti dá napít, tak to schová do kapci a tak může vrci. No to právě už nejde. S tím chlápkem, počkej, když mu dá napít. No, když dám na kořálku teďkom jako použít. And what's this supposed to be? I can't afford any disfiguring infectious diseases, so please stop that. Ne, to půjde vyřešit, akorát prostě ještě jsme si něčeho nevšimli. Všimli jste si tady ty krávovníky, jak tady lítá. Mě to strašně připomíná z toho animovaného filmu Roboti, tam tu jeho hračku. Ještě na ní počkáme. By měla za chvíli proletět. Max. Dobře, no. Tady je nějaká kapalina, ale prostě nejde nabrat. No, takže to je právě ten průšvih. Když nasednu a rozjedu to, se dostaneme sám. To je v pořádku. That thing loads junk into the mine lorry. Trichtíř. I christen you Bottle Breaker. We'll find an appropriate name eventually. Ah, I'll have time to practice my famed three-point throw later on. Takže schválně horizont. I am a pup. Teď bych si měl napít, jenže mám prázdnou láhev. Oh crap! No! Prostě nejde. Doc lied to me. I mean, I did everything right, didn't I? A toho brouka, když je to prázdná láhev, tak se nemůžeš napít. Potřebujeme tu láhev naplnit, že jo? To dá rozum. Co tady ještě...
The unconscious woman in peril is caught on the other side of the canyon, and this is a rusty old crane for loading rail cars. Well, you don't have to be a genius to make the connection. Člověk musí být génius, aby to vůbec zapadalo dohromady. Na výživky. No dice without the mine bike. No, přesně. K čemu to tady je? Prostě já to tady nedám, jako jenom tak, že bych to vyhodil. No prostě něco. To nejde. Ty brďo, co s tím? Ne, to není nic. Co tady ten avián? To už nepůjde vyměnit, ale máme ho ještě. Hledá ještě. Ne, tam to červenou. Kdybychom tam dali tohle. I'll just attach it. Doesn't fit. I'll have to access the fuse box for that. No právě, že by měla někam přijít, ale kam? Jsem přemýšlel, že právě sem, jo. Doesn't fit. I'll have to access the fuse box for that. Without an electric current, there's nothing to invert. A pojistky jsou tady, že jo? Tady už jsme dávali ten druhý. A tenhle musí taky někam ještě přijít, ale kam? Krabice s pojistkama. No zkusím to, ale už jsem to tam dával jednou a udělal to blok. A on to ani nechce. A component that's designed to fail. As if you need to design components for that. No, to je otázka právě. Jsem zkusil a ono to rameno vlastně vyjelo takhle ze spoda prostě a bylo to úplně všechno na palici. Teď nahoru tam jsme dělali moc málo věcí. Myslím, že jako... Kde nahoře? Tady nahoře? Tady už je jenom tady ta kontrolní centrála a to je tak všechno. Jedině, že by tady ten indikátor... There's no inverting back. Co to má? This says I haven't loaded enough trash to be able to switch the points. That doesn't matter though. I can't get to that goal anyway.
Ale to trošku crazy všechno, takže... Konflikt. Tady je nějaká páka ještě, ale schovaná. Ale neukazuje to nic. Jenom otvírá, zavírá, tam byl ten 8hraný klíč. To mám taky ještě u sebe, takže něco ještě někde půjde asi otevřít, ale zatím jsme to jenom nenašli. Co tady tohle z toho? Nejde. Huh, there really are some nuts loose. Oh well, I'll take the risk. No právě, je tady hodně děr, ale nic, co by připomínalo něco, kam by se to mohl dát. Tady asi fakt nic teďko. Zkusím použít. Not necessary. It's all right. Break a thing for luck? I don't need luck. I've got expertise. Ven nejde. Sem to nikam nejde. Akorát páka na vidímky. Aha. To ten klíč na sedačku, šlo by to? Můžu zkusit, Martine. Each tool is only as good as the hand that's wielding it, and this here is pretty useless. What? Oh, yeah, hold on a second. Tohle nejde. Break a thing for luck? I don't need luck. I've got expertise. Říkal furt to samý a There's no inverting back. nejde na sedadlo. A světlo. Break a thing for luck? I don't need luck. I've got expertise. Jo, tak to je pěkný. To bude nějaká krávovníka. Ještě jedně. Ale. Zkusíme ten I'll have time to practice my famed three-point throw later on. I'll have time to practice my famed... To jenom vyzkoušet furt tohle to. There's no inverting back. Tohle mi nejde. Co ten 8hraný? Each tool is only as good as the hand that's wielding it, and this here is pretty useless. What? Oh, yeah, hold on a second. Ten drabák, no to teď to zkouším právě. Ta prázdná I christen you Bottle Killer. We'll find an rozběžla. appropriate name eventually. I'll have time to practice my Co to je prázdná láhev? Čemu máme prázdnou láhev? Do prčic. Ale je to dost těžký, ono se to nezdá. Dohromady šrotu, že by... Pochybuju. There's enough junk lying around here. Co s tou láhví mám dělat?
Jako taky přemýšlíte, že jo? Ale prostě zatím se vám teda... One leg's enough. Taky asi nedaří vymyslet něco. Max se s náma nerozdělí po kořálku. Tak se budeš moct podívat na mě, ale... Kdybych dělal tohle, ale to pochybuju. Break a thing for luck? I don't need luck. I've got expertise. No, to je hezký. No, já ne... Tady jsem trošičku seklej, no. Oh, that's due to the darkness. Jo, ono je It tam... distorts the sound waves. When it's light, my sonar always works just fine. Kořálky mi už nedá pít, no. To je právě ten problém. To je průser. And what's this supposed to be? I can't afford any disfiguring infectious diseases, so please stop. A ani se mnou nepodělí, jo. Will you cut that out? You can have a sip if you want to. That doesn't mean that you can siphon the whole bottle. So why don't you make yourself clearer next time? Tady s tím už nejde nic dělat. Ale že bych ještě tady zkusil teď červenou lampu. Asi se něco tady změní. Boy, oh boy, it's dark in here. Luckily, I have mastered the high art of sonar orient. I just have to listen to the sound. This is a wall. No. Ha! Fine. Huh? The darkness must have distorted the sound waves. Červené světlo nefunguje. Já vím, že potřebuji pití, ale... And what's this supposed? I can't afford, so please stop. Prostě mi nedá. Will you cut that out? You can have a sip. That does. So why don't you make yourself clearer next time? No, teoreticky můžu, no, ale nevím co právě, takže... Hey, high-proof booze and a light bulb. I could make exploding Christmas baubles. All I need is a tree and a match. Wow! This is a lamp of a mine bank. You could use it to... Yeah, yada yada yada. I don't need any lectures. Of course not. Tím by se dalo svítit, no já vím sám. Hej, Maxi, já potřebuji tu kořálku. Chci to něčím zapít, ty vole. A tam se musíme nejdřív dostat, že jo? A teď se zeptáme na tu červenou zárodku. Jsem zvědavej. Signaling lamps are very important. You should always... Yeah, yada yada yada. I don't... Of course not. Huh. Let's see what happens when I attach that here. Too bad. Nejde. Jo, v pohodě.
let's see what happens. Oh. Too bad. Nejde. Musíme na to přijít, ale bude to trvat, no. Je to pravda. Bude to trvat. Tak pověz nám povědu teda. Tady už podle mě nic nebude. Tady to nikam nejde, nevede, prostě jenom zpět. A nic tady nevidím, nic tady není podle všeho. Jako bílou lampu sem. Jako na ten, jo. Měnič. Dobrá, zkusíme vzít druhou žárovku. Jenom vysadíme. Without an electric current, there's nothing to No, invert. to tady prostě nejde takhle. Tady tohle mi píše, že... Doesn't fit. I'll have to access the fuse box for that. Ke krabičce s pojistkama, no. A já nevím... Kde je krabice s pojistkama? Tady už to nic nedělá. Hledám, ale... Co jsme mohli přehlídnout, ale kde? Vážně netuším. They both have the same socket, Zkombinovat but red nejdou, lamps only make jenom good píše, že rear mají... signals. And where I'm going, I won't need any rear signals. Huh. Let's see what happens when I attach that here. Oh. Too bad. Huh. Let's see what happens when I turn the screw. Too To bad. psal to zpátky. Takže to nic. Break a thing for luck? I don't need luck. Ne, tam jsem zkoušel a nejde s tím nic. Ta pojistka tam musí být, my jsme ji vytáhli odsud. Tak teď vážně netuším. Tetanus-inducing rust and unsecured power cable. Oh, time. No, real creativity doesn't need red signals. Break a thing for luck? I don't need luck. I've got expertise. Break a thing for luck? I don't need... Ah, I'll have time to practice my famed three... I will never change a light bulb in the open air again. I can still hear Tony's laughter.
tetanus-inducing rust. Oh, time. Huh. There really are some nuts loose. Oh well, I'll take the risk. Each tool is only as good as the hand. What? Oh, yeah, hold on a second. Ah, I'll... Tady to je jenom k jeřábu. Dostaneme sem. A component that's designed to fail. As if you need to design components for that. Zkoušeli jsme všechno možné. Already open. Not again. Znovu už ne, prej. Tak já už fakt nevím. Prostě tady nic nejde, jo? I don't need luck. No, real create. You're not supposed to put things on the rear shelf if you're planning to break. Break a thing for luck? I don't need luck. Nevím. Co na sevadlo? There's no inverting back. Tohle mi jít nejde. Break a thing for luck? I don't... Nejde nic. Nevím. Fakt netuším teď co. A když uděláme tohle... Není aktivní. A nemám co pít. Hey, there's still something in there. This is still half full. Only a beetle. Něco bude s tou lahví, ale co? Kdyby to dělal takhle. Break a thing for luck? I don't need luck. Prostě on se nenapije. Break a thing for... I don't need luck. Break a thing for luck. I don't need luck. Ah, I'll have time. Are you thirsty? Good. The bottle was empty anyway. Vážně netuším teďkom. No, vážení, tady jsme nějak trošičku zaseklí hezky. Volný vozítko, ještě něco možná s tím volným vozítkem, ale co? I am an expert in putting the cart before the horse, but this time the horse is facing the wrong way. Takže jsme tam vrátili tu žárovku. Počkat.
A kdybychom tam dali ten aviální. Huh. If I invert a power inverter, will the current go straight? That's an interesting theory. As soon as I have my lab set up in Elysium, I'm going to look deeper into that. Ne, taky ne. To je průser. There's no inverting back. Ještě mi napadá to. There's no inverting back. Nejde mi nic. Not necessary. It's all right. Všechno je dobrý. Co tady nahoře? Break a thing for luck? Střepy. Too high. Doesn't matter. It's damaging to one's health to work over one's head. Přece není zdravý. Nah. One warning lamp is one too many already. Vážně nevím. Zkouším totálně nesmysly, no, ale nic jiného mě nenapadá už. Ale něco s tou lahví, ne? Není aktivní luky. To hnízdo není aktivní, takže to je jenom prostě jak ty krysy prostě, jak tady pobíhají jenom, jo. Ještě kdybychom sem dali... I christen you Bottle Breaker. We'll find an appropriate name eventually. Break a thing for luck? I don't need luck. I've got expertise. Kdybychom tam dali tohle světlo... Co se stane? I christen you. We'll find an appropriate name eventually. Fakt nevím. No nic, máte nějaký tip ještě teda, já už ne, já už fakt nevím, já už jsem úplně skončil, já jsem úplně mimo už. Tady je jenom k jeřábu, tady prostě tohle není aktivní. Tetanus inducing. Fakt netuším. Co by se dalo kde ještě udělat? No, tak to jsme dva, Martine, mám úplně vykouřeno. Tohle dám sem. A to je mi předplatný, nebo platný. Well, the frame's a bit dinky, but I like the motif. Můžu zkusit, ale... Něco tam bylo s tou kýhlou, že jo? Hi there. Huh? Oh! Again, about... I'm all... To ne. Well, I have some more... keep 'em.
Ale My přítelkyně je příliš girlfriend těžká. is too heavy. Is that so? Well, I've just a piece of advice you need. Really? Yes, keep your hands off women like that. All you'll accomplish is a strained pelvis. Ah, thank you. Is there anything else? My girlfriend has a malfunctioning brain implant. You've come to the right place then. It has to be destiny that our paths cross. To už jsem prokecával právě. Of course I can, Perfect. but not here, I'm afraid. Oh, Just bring her to my practice on the floating black market tomorrow. tomorrow you say? Oh crap, that's too late. No, you can walk about for weeks with a malfunctioning brain implant without any serious long-term damage. My wife managed to go about her business with a charred frontal lobe chip for 2 years. 2 years? Yes, she could only speak gibberish. It's a shame that I didn't even notice. Is there anything else? Could you show me how to meditate again? Of course, no trouble. Just lodge your leg behind your head and fixate on the point on the horizon, like this. Choose a point on the horizon and stare at it. Choose a point on the horizon and stare at it. Choose a point on the horizon and stare at it. That's right. Can you see how everything gets more focused and how the colors are more lively? I have fixated on that strange blue shape to the right. Now I let my eyes wander to the north until I see a Tak blue už jsme na pole. to přišli. Now I gaze far over to the west, to that green thing. And then in a straight line... Mně tak napadlo, jako když už tam bylo tohle z toho, že vlastně on nedává pozor. Finally, I'm already utterly Jo, bingo. entranced. In any case, you have to tell the world who you are. I am Prostě mu švihnem tu kořálku. river. After that, I take a good swig from my hip flask, and I'm all relaxed. Got everything? Tak jdem na to, no. Teď už by to mohlo klapnout, že jo. Ukáž? Plná láhev, no, výborně. Tyjo, jsme mu ukradli takových. Tak, jdem na to. Zkusíme to znovu. Ukecal. Mě pak napadlo právě, že bych mu... Že on mi to nechtěl dát, že bych ho mohl vlastně zaměstnat. Na chviličku. I've got Doc's booze, the source of the steadiness of his hands and his bad breath. I think it's working, but I can't feel my tongue loudly. Once again, nice and easy. Rufus, Rufus, yeah! Potlesk. No výborně, tak to bychom měli. She's secure enough. Let's go. Hold tight, babe. You're gonna tell our grandchildren about this ride. Co to bychom ještě nabídli? Kam jdeš? Sem. Jdem.
Ještě teďkom právě bych se chtěl podívat nahoru, ještě předtím, než pojedem. This says I haven't loaded enough trash to be able to switch the points. That doesn't matter though. I can't take off without goal anyway. Dobře. Jo, ona to přežila. Huh. Oh, you're quite heavy, babe. And I thought you were making yourself extra heavy when I lugged you up the hill just now. Never mind, the controls are exposed and there's a circuit diagram. This'll be easy as pie. Takže P1. A asi se potřebujeme dostat sem, jo. Co se stalo? No, by to být takhle, že jo? Počkat, žlutá je špatně. Žlutá mě vrátí. No, zkusíme to. Tak jsme dojeli zpátky. Jedem. Co je tohle za přepínání? Pojedeme úplně stejně, že jo? Jo. A co je tohle přepínání teda?
Jsme takhle. Bylo dost slušný, ale ještě špatně. Jeď. Si na to na náhodu. Tak tohle nemá efekt. Ještě jednou. Žlutá vlevo, dole musí ukazovat dolů. Sám se vracíme, to ne. Tohle ne. Když ona tady tam je potom to je špatně. No, zkusíme takhle. Ta červená je špatně. Zkusíme červenou prohodit. Nespí prej. Přepínač vlevo dole. Tady ten červený. Tenhle musí být zelený. Yep, all clear. I don't have any trouble with pasta recipes. A žlutou rovně. Přepínač stanice vlevo dole musí být červený, aby si tam dostal. No jasně. Červená dolů. Zelená takhle. To je jeden špatně. Tady potřebujeme zastavit, jo. Takže zelená dolů. Takhle by to mělo jít. Zkusíme to.
Už to chápu. Tohle tady to přepínání. Je žlutá, zelená, červená, to znamená, tady ty body se mi změní v momentě, kdy projedu tady touhle stanicí. No, tím spodním, tady ve spod, přes tu červenou čárku. A já potřebuju někde, abychom takhle projeli. Tak zelená nás pošla nahoru. Tady ta žlutá se jdou. To nezastaví, Bene. Tenhle tady ten obslužný pultík, jak ti to ukážu ještě jednou, to projedem. Tady ten obslužný pultík, když přes něj přejedu, tak mi přehodí červené výhybky, to znamená tuhle, tady. Tady tyhle tři ještě. Ale, sleduj. Jo, tady projedu přes tohle a tohle se přepne. To samé je tady ještě někde. Tady ještě druhý přepínač. A musím se dostat sem. Ven. Jo, ale to je docela pěkná hádanka. Takže tam to bude nějaký přepínání. Člověk musí přemýšlet, kudy vlastně se tam má dostat. Předpoklad. Kdybychom tohle přehodili na červenou, tohle na žlutou. A že by nám žlutá. Spíš zelenou. Jo, východ je vpravo dole, ano. Yeah, now we're really going places. Check it out, babe. Oh, Rufus, you really are the best. True, so very true. If you like that, then you'll love what's coming next. Oh, yeah. Look, the rails are still warm. What? Don't say you've already got one of these new infrared visors. No. My beard sonar has gone to red alert. They have to be somewhere close by. I'll send a helmet fax to the bailiff immediately. You two are shitting me, right? Hold on for a second. My shoulder seismograph is giving me strange readings. You're right. I feel it too. Guys, strange. According to the soul barometer in my boot, the ground pressure hasn't changed. My sock spectrometer is still processing the data. Guys, so it can't be an earthquake. Wait, my kneecap ultrasound detector is registering strange readings from... No, doregistroval. Hey, I'm still alive. I'm not an easy man No, to ale break. že ještě ona. Call him Rufus.
And what a sight! The Lower Ascension Station. I did it once again. You see that? I did it! Oops. Maybe I should get you to a place that is a little more comfortable. Luckily, it'll be a downhill ride from here. So, do you want to be carried? Which would be plain boring. Or, do you prefer the fun and fast way? Yes! Teď se omlouvám, tohle neovlivním. Historians would die for a way to decipher apparently missing text passages here. They still found no reasons why scratches and lesions related to goals subsequently appear. But then why should it bother you? For he finally managed to haul her more or less unharmed to the rendezvous spot, and that without expecting any pay except for the reward. But it's not about the context, so get on with the plot. Huzzah, get on with the plot. Well, you'll be safe here for now. We just need to wait for your fiancé to show up. That Cletus guy is really a lucky fella. I hope he'll keep his promise. Well, now we just have to wait. I guess I should search for a way up to the platform on top of the tower. The view should be good from up there. Achievement bude 1000 mil. Paka 1, paka 2, paka 3. No to je výborný. To. Automat na sardele. Stroj na cukrovou vatu, automat na žvíkačky. Regál. Hey, there's something behind it. What the? A plug! Oh, man. Teď nemáme nic. Not really. You crazy? It can't be that easy. No jistě, že ne. One serving of cotton candy, please. I suppose the machine has no ears and no eyes. Otherwise, it'd be able to see who it's dealing with. I think some kind of stick has to go in there. The switches change the lights. There are 3 on this side and 1 on the other. Aha! 1 off, 2 on. I'm getting there. Whoopsie daisy. 3 and 3. That's 6, isn't it? I've had that before. It's impossible that these levers don't have any significance. It's simply impossible. Jo, ale tady nám padla. I've been here before. As a kid, I followed him here. Then he said I never saw him again. Chewing gum, and fast. What? I want chewing gum. Nazdar, Voice control seems to be broken. Jen tak si prostě hrajem. Máme žvejku. This doesn't say anything about flavors. There's a dancing cockroach depicted instead. With a Tancující roztočprej. That's stupid. I'll keep the rest for later. Much later. Automat na sardele. One fish of the day, please. I should have said which day. Sardele na špejdej. Yummy. Skewered anchovies. They had those when I was a kid too. Wow, exactly those. Any foodie knows anchovies get better the longer they're stored.
Jedno, ale máme špejvy. Chewing gum can never contain too much sugar. I should have switched this with Tony's dental floss. Dobrá, jdeme. Osvětlený That's the portál. entrance to the candy shop. After Dad left me, I lived there for a week. Týden jsem bydlel tady, prej. Time passes so slowly when you're high on sugar. Nádražní haly, dolů. No dolů, ještě když tady už nic asi nebude. Jenom ten osvětlený portál. Poklop. There's a mount for the torch in the niche. Držák There na are mirrors pochodem. around it to focus the light. That can only mean one thing, or nothing. One Jedna nebo or nula. zero. There's a mount for the. There are mirrors that can only mean, or nothing. Mrknem do nádražní haly. Tady je taky nějaký poklop. There's a mount for the torch. There are Taky mirrors držák na that can only pochodeň, mean, jo. Super. or To bude to... Hele, zaspomněla moje mozaika. I believe there's a tool that was specifically designed to remove dirt. At least, I think Tony once mentioned something like that. Tady už nikam nejde. The only light back here. Ale kamínek z mozaiky. This mosaic is already complete. Sometimes I solve puzzles so fast I don't even register. Co tady? The stone could be from here, but the mosaic is much too dirty to be sure. Aha. Takže to budeme muset nějakým způsobem... A teď tam nebude lítat ten hadr, ne? Jo. Jo, dobrou noc, Marku. No, dole máme vyřešené, tady se jenom tak porozhlídneme a asi to taky zapíchneme. Zase to necháme na příště. Jenom zkusíme ještě něco takhle najít narychlo. Co tady tahle mozaika? Tam to nebude? This mosaic is already complete. Sometimes I solve. Oje. Páka je řábu. Klika. Sud s vodou, prej. Truhla. Asi nebude moc dobrý. Is this acid or water? Just water. Co cukrová vata? Wow! The cotton candy simply imploded. Implodovala. There are fish remains sticking to it. Num 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 num. Už nejsou. I'll save my telekinetic powers for later. Plišák se zobákem. Dostaneme se tam nebo jo?
Ale projde to. I'll save my telekinetic. I'll save my tele. I'll save my. Tady něco provedem, no, určitě. Nevidím už tady nic. Kdyby se tady dalo něco sebrat teď momentálně. Východ k plotu, dostaneš se tam? Nedostaneš. Dobře. Takže vypneme. To nejde. Now it's set to calzone. Teď pizza. Cukrová vata s příchutí pizza. Now it's set to phosphor. Fosfor, jo. My dad always told me life. Only those who chew thoroughly will notice the rat's teeth. Fosfor bude asi lepší, co? Now it's set to neutral. Bez příchutí. Ale ještě udělám jednu věc tady. Ale to poměrně dost hlasitý. Takhle. Je to lepší trošku. Že získali jsme žvíkačku, získali jsme... Jo, tady se to přepíná, jasně. Podezřelá světla. Tam potom možná zkusíme dát ten a já teď zkusím ještě tady tu vodu jednou. No tak. Wow! The cotton candy simply imploded. Aha, tak nic. Ono by to mohlo, s tím fosforem by to mohlo fungovat, že by to jako hořelo, že? Jednou pánku, po druhé pánku. Now it's set to calzone. Now it's set to phosphor. Fosfor je hořlavina, že? It's impossible that these levers don't have any significance. It's simply impossible. They're all prime numbers. They're all prime numbers. I have to think binary. Nevím, teď nevím vyloženě co dál. We've been through a lot, haven't we? I bet your fiance isn't half the daredevil I am. Ta tyčka s fosforem nebude svítit, možná, že jo, ale... Jsem právě si říkal, že právě fosfor, že by mohla být hořlavina. Že zkusíme vejít sem. Kdybychom ji zkusili dát tady do výklenku. The stick fits into the fixture. To shed light on the mosaic, the cotton candy would have to be on fire or something.
No jo, rozsvítit, ale jak? Čím? Tohle nic není. Myslíš, do té špinavý? Musíme nejdřív nějak umýt, no, to je právě ten problém. Before I get to work here, I should clean a little bit. Ugh, did I really say that just now? A já nemám nic, tady lítá nějaký papír. Co bychom tady mohli provést? Zaspíněná mozaika. Ale do výtahu ještě může být. No, minimálně. The input panel for the elevator code. We used to have one of those at our front door until I found out the password. R-U-F... That wasn't it. Maybe this? R-U... Nah, I've tried that. But what else could it be? Damn. Does anything work here at all? Ne, nefunguje. No. Skřínka uklízečky. Pozor. Mídlo. Co tam ještě? Čber. Tak se tady trošku proběhneme ještě. Dojdeme si provodu. Foamy. Ano. Máme to připravený. A zkusíme to vyčistit teda, no. I can't believe I'm doing this. I hope the historians will never learn about this. Crap, the mop broke. What an unfortunate occurrence. Whoopsie daisy. Ne, počkat. Tady tohle z toho, že bychom dali sem. I need more light. The stick fits into the fixture. To shed light on the mosaic, the cotton candy would have to be on fire or something. Ne, nerozsvítí to. Fosfor, s čím by mohl reagovat fosfor? Whoopsie daisy. Whoopsie daisy. A piece of glass is missing. Time is on my side. Today, I am gonna leave Deponia. Huh. The clock stopped.
To má znamenat saklíš. Bych to viděl tady, že by měla být ta cukrová vata. Aha! This, at least, is where it's not going. The pieces are falling into place. Very slowly, they do. Dobře. Já myslím, že dalšího herinka už nechce. Ale můžeme si vzít následovou mnou určitě. This says the circumference of the to-be cotton candied stick may not exceed 2.0 millimeters. The to-be cotton candied stick? Who hired that guy? Tam nejde. Jde ještě One fish of the day, please. I should have said which day. No je to možný, že půjde. Zkoušíme. Jenže tady to nic nedělá. No. Huh? I feel hungry again. Eat. Klidně nás sněz. Should be asleep at this time of day. Something smells rotten. Damn, he's on to us. Let's get out of here. Huh? That's strange. Something. Damn, let's get out of here. Já potřebuji špejly. Machine, create a new flavor from this. I hate gadgets that only do what they were designed for. I prefer explosive. The anchovies have already been cleaned. I can smell the soap. The anchovies have... I can smell the soap. Never! This Isle of Destruction. How else should it... Čekaj, nemá hlas boha? Are you hungry? Well, I'm sorry. I only have these anchovies left, and I need these for myself. Tak to sněz ty. I feel hungry. That's something. Damn, he's on. Let's get out of here. Nah, I still have some. Dobře, ještě máš, no. Vůbec netuším, co dál. Co tady zkusit použít tu násadu? I'll save my telekinetic powers for later. Nebo na tu to nejde. One step closer and mayhem will ensue. I'd rather spare them the pain. Taky nejde, hele. I'm getting hungry again. I'll save my telekinetic power. I don't have to fish in small bodies of water. My old boots are still in perfect working order. Yeah, that would really be... But as long as nobody's watching, it would be a total waste of effort. Pretty deep and bright. Might be the nuclear reactor down there. To nějaký jaderný reaktor dole? Co bys tam pustil tu? Huh. Although they're dead, they're holding on tight to the stick. Strange. Nechtěj dolů. Hej, já vás nepotřebuju, holky. In you go. Huh. Although they're strange. Taky nejdou.
Well, this alone won't do for mopping. I also need, well, to be in the mood. And soap. To prčic. To takhle ještě jednu říkačku. Jsem ještě žvíku. Must be empty. Je to rozbitý, byla tam jenom jedna. Já myslím, tyčko, abys to vyndal, ty. Podobné. Jo, ale já to taky zapíchnu. Tady to prostě skončíme zatím. Asi to budu muset nechat projít v hlavě a uvidíme. These lamps must be of some significance. I should know. Takže se mějte krásně, dobrou noc přeju a uvidíme se zase zítra ve 3. Čau čau. Je to tady uložíme. A je to. Dobrou noc.